Mabula mga idol, oh. Mabula, oh. Mabula. May bulwak yan. Yan mga idol, overheat. Lining yan, sabi niya. Overheat. Overheat mga idol. Goods naman yung ano. Paanda rin mo, titingnan natin kung gumagana yung pan. Kano bossing? 300. Bossing, pang merienda yung sobra. Sige. Sir, thank you. Okay. Nakasave ako ng ano. Ba't tumampas? Gumagana. Yung engine thermostat, check natin. Sige, ingat. Sige. Check natin yung engine thermostat dito. Check natin yung engine thermostat. Patay mo na. Check natin yung engine thermostat. Iyan na kayo. Kita mo, wasak na wasak talaga. Aray ko, kaya pala nag-overheat. Wasak na wasak yung rubber, oh. Hindi na siya nag-open. Kasi namaga na yung rubber niya, eh. Kaya tag-open siya, aabutin pa rin ng rubber. Ano? Palitan yun ng engine thermostat. Bulwak yan, boy. Bulwak. Yan, bulwak. Kaya mabula. Walang tamang head. Yan, mabula mga idol, oh. Mabula, oh. Mabula. May bulwak yan. May bulwak yan. Yan. Goods yan ang head. Mabula lang. Bulwak, oh, bulwak. Oh, pag-rev, oh, bulwak. Dito. Engine thermostat. Wala nang bulayan. Wala nang bulayan. Tutupan mo. Huwag. Tama yung head yan. Yan. Okay.